बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। कीव की गलियों में खौफनाक लड़ाई, यूक्रेन के सदर ने मकामी लोगों से कहा हथियार उठा लें। वोल्डोमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से निकालने की अमरीकी पेशकश रद्द कर दी, कहा हथियार नहीं डालूंगा। कई शहरों में घमासान का रन, हर तरफ टैंकों की घन गरज, यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा 198 जाने गईं। आठ 800 से ज्यादा फौजी साइट्स को तबाह किया, रशिया का दावा, कहा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। रशिया और यूक्रेन के दरमियान बातचीत की कोशिशें, वक्त और मकाम पर अलग अलग तजवीजें। हमले के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद, रशिया ने वीटो कर दिया, इंडिया, चाइना और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन में फंसे इंडियंस को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट रोमानिया से मुंबई रवाना, सफारत खाने ने शहरियों से कहा अपने तौर पर सरहदों की तरफ न जाएं। यमन के हज्जा में लड़ाई, हुसियों ने कहा 53 सऊदी किराए के सिपाही हलाक हुए, कमांडर भी शामिल। उत्तर प्रदेश में इतवार को 5वें मरहले की वोटिंग, 61 सीटों के लिए 692 उम्मीदवार मैदान में। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। शुरुआत यूक्रेन से। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में रशियन फौज के हमले तेज हो गए हैं और गलियों में खौफनाक लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के सदर ने मकामी अवाम से कहा कि वो हथियार उठा लें। कीव के अलावा यूक्रेन के कई दूसरे शहरों में रशिया के मिसाइल हमले जारी हैं। रशिया ने कहा है कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बना रहा है। यूक्रेन की फौजें कई जगह बढ़ते हुए रशियन सिपाहियों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर को हिफाजत के साथ बाहर निकालने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को कबूल नहीं किया। ऐसा मालूम होता है कि अब कुछ वक्त की बात है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर रशिया की फौज का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन के सदर वोल्डोमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो हथियार नहीं डालेंगे और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ते रहेंगे। रशियन फौज ने यूक्रेन के शहर मेल्स्ट्यूल पर कब्जा कर लिया है और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई हमलों में निशाना बनाया है। ये हमले समंदर से किए गए। यूक्रेन की हुकूमत ने कहा कि अब तक 198 यूक्रेनी हलाक हो चुके हैं। सदर वोल्डोमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे। यूनाइटेड नेशंस का अंदाज़ा है कि पिछले 48 घंटों में 1 लाख से ज़्यादा लोग यूक्रेन से फ़रार हुए हैं। न्यूज़ एजेंसियों ने बताया कि कीव के एक हाइड्रो पावर प्लांट का कंट्रोल भी यूक्रेनी फौज के पास है, लेकिन मॉस्को में रशिया के ओहदेदारों ने दावा किया है कि इस प्लांट पर रशिया का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के सदर ने अपने दफ्तर के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाई और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ताकि यूक्रेन के अवाम के हौसले बढ़ा सकें। यूक्रेन के कई शहरों में लड़ाई हो रही है, जिनमें खरसून, मैकोलीव और ओडेसा शामिल है। कई शहरों में टैंकों की घन गरज सुनाई दे रही है। यूक्रेन की वजारत दिफा ने रशिया के 80 टैंक, 17 हेलीकॉप्टर्स और 516 फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन में इंटरनेट सर्विस मुतासर हो रही है। कई शहरों में हमलों की वजह से दहशत पाई जाती है। कीव में रात भर लड़ाई होती रही। शहर के मेयर ने हफ्ते की सुबह बताया कि रात की लड़ाई में दर्जनों लोग जख्मी हुए। यूक्रेन ने दावा किया कि रशिया के 1000 से ज़्यादा सिपाही हलाक हुए, लेकिन मॉस्को ने ऐसे कोई फिगर्स जारी नहीं किए। कई हफ्तों की वार्निंग के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात को 3 तरफ से हमले शुरू किए थे। ये दूसरी आलमी जंग के बाद यूक्रेन बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा बहरान है। पुतिन ने रशिया की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए फ़ौज से कहा कि वो नए नाज़ियों को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो बच्चों, औरतों और बूढ़ों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें।
पुतिन ने यूक्रेन की मौजूदा लीडरशिप हटाने पर जोर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि वो ईस्ट यूक्रेन में रशियन बोलने वालों की नस्लकुशी कर रहे हैं। यूक्रेन की हुकूमत और मगरबी मुल्क इस इल्ज़ाम को रद्द करते हैं और इसे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बताते हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन एक नाजायज़ रियासत है जिसे रशिया को काट कर बनाया गया था। मगरबी मुल्कों ने रशिया के खिलाफ कई पाबंदियों का ऐलान किया है। उसके बैंकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन माली लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विफ्ट सिस्टम से उसे बाहर नहीं किया गया है। अमेरिका ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव, वज़ीर दिफ़ा सर्जी शिगोफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव पर पाबंदियां लगाई हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने भी इससे पहले पुतिन और सर्जी लावरोव के असासे फ्रीज कर दिए हैं। कनाडा ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। यूक्रेन के सदर के तर्जुमान ने कहा कि रशिया और यूक्रेन आने वाले कुछ घंटों में बातचीत के वक्त और जगह के बारे में मशवरा करेंगे। इससे पहले क्रेमलिन ने कहा था कि उसने बेलारूस के दारुल-हुकूमत मिन्स्क में मुलाकात की पेशकश की है। यूक्रेन ने इससे पहले बातचीत में दिलचस्पी जाहिर की और पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा में मुलाकात की तजवीज़ पेश की। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि रशिया की पेशकश बंदूक की नोक पर की जा रही है। पहले पुतिन की फौज को बमबारी रोकनी चाहिए और अपनी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, इसके बाद ही बातचीत होनी चाहिए। यूक्रेन की मकामी मीडिया में कहा गया कि सरकारी इमारतों के करीब बहुत तेज़ लड़ाई हो रही है। ये मालूम नहीं हुआ कि सदर ज़ेलेंस्की कहाँ हैं। एक दिन पहले यूक्रेन के सदर ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया था कि मगरबी मुल्कों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है और उन्होंने सवाल किया कि हमारे साथ लड़ने के लिए कौन तैयार है। मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। कौन यूक्रेन को नाटो की ज़मानत देने के लिए तैयार है? हर कोई डर रहा है। खबरों में कहा गया कि मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 3 दिन की लड़ाई में 1115 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें 33 बच्चे हैं। ये बात साफ नहीं है कि क्या ओहदेदारों के इन फिगर्स में सिर्फ सिविलियंस की बात की गई है या इनमें फ़ौजी भी शामिल है। यूक्रेन के बहरान का असर यूरोप में फ्यूल की कीमतों पर पड़ रहा है। अगले सर्दी के मौसम में गैस की सप्लाई के ताल्लुक से भी तशवीश पैदा हो गई है। जर्मनी ने रशिया की कार्रवाइयों पर एहतजाज करते हुए 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स रोक दिए थे, जिसके बाद गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि नाटो फिनलैंड स्वीडन के लिए अपने दरवाजे खुला रखेगा। मॉस्को की सबसे बड़ी तशवीश थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए और इस बात की ज़मानत दी जाए कि उसे नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। रशिया की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने वार्निंग दी है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो उन्हें फ़ौजी और सियासी नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आर्कटिक के 8 में से 5 मुल्क अमरीका, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और नॉर्वे नाटो के रुकन हैं। अब तक स्वीडन और फिनलैंड नाटो से बाहर हैं। यूक्रेन के सदर ने दावा किया है कि उन्होंने मॉस्को के मंसूबों को पटरी से उतार दिया है। उन्होंने रशियन अवाम से कहा कि पुतिन पर जंग रोकने के लिए वो दबाव डालें। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो रोमानिया में अपने 500 सिपाहियों को रवाना करेगा जो नाटो में शामिल होंगे। रशिया ने यूनाइटेड नेशंस में करारदाद को वीटो किया है, जिसमें मॉस्को से कहा गया था कि वो यूक्रेन पर हमले रोके। चाइना के सफीर ने कहा कि बहरान को हल करने के लिए सफारती कोशिशें की जानी चाहिए। अमेरिका और अल्बानिया की दरख्वास्त पर यह करारदाद पेश की गई। चाइना, इंडिया और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसका यह मतलब है कि वो पूरी तरह से रशिया की कार्रवाई के खिलाफ नहीं है या उसकी मजम्मत करना नहीं चाहते। अब यूएन जनरल असम्बली में यह करारदाद पेश की जाएगी, जहाँ किसी के पास वीटो का हक नहीं है। अमेरिका और अल्बानिया ने यह करारदाद पेश की थी, जिसमें रशियन हमले की मजम्मत की गई थी। अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रशिया के सफ़ीर से ख़िताब करते हुए कहा कि आप इस करारदाद को वीटो कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी आवाज़ को वीटो नहीं कर सकते, आप सच को वीटो नहीं कर सकते, आप हमारे उसूलों को वीटो नहीं कर सकते, आप यूक्रेन के अवाम को वीटो नहीं कर सकते। ब्राज़ील के सफ़ीर ने कहा कि उनकी हुकूमत को रशिया की कार्रवाई पर तशवीश है। रशिया के सफ़ीर ने अपनी हुकूमत के इस दावे को दोहराया कि ईस्ट यूक्रेन के अवाम के लिए हम खड़े हुए हैं, जहां रशिया के हामी अलहदगी पसंद पिछले 8 साल से हुकूमत से लड़ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी मुल्क यूक्रेन की खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रशियन सफ़ीर ने कहा कि मगरबी मुल्कों ने यूक्रेन को अपने सियासी खेल में एक मोहरा बना दिया है और यूक्रेन के लोगों के मफादात की कोई फ़िक्र उन्हें नहीं है।
چائنا کے سفیر نے کہا کہ بحران کو حل کرنے کے لیے تمام سفارتی کوششیں کی جانی چاہیے. انہوں نے وارننگ دی کہ مغربی پابندیوں سے پرامن حل کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں. برطانیہ کی سفیر باربرا براڈفورٹ نے رشیا کے اس دعوے کو رد کر دیا کہ وہ اپنے بچاؤ میں کارروائی کر رہا ہے. یوکرین کی حکومت نے دنیا سے کہا ہے کہ وہ رشیا کے تیل پر پابندی لگائے. پولینڈ نے کہا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ اگلے مہینے ورلڈ کپ فٹ بال کوالیفائنگ میچ نہیں کھیلے گا. یوکرین کے دارالحکومت کیف سے باہر نکلنے کے لیے لوگ بے چین ہیں. ٹرین اسٹیشنز پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو رہا ہے. یوکرین کے صدر نے اس مطالبے کو دہرایا ہے کہ ان کے ملک کو یورپی یونین کی رکنیت دی جائے. ماسکو سے یوکرین کا سفارتی اسٹاف باہر نکل رہا ہے. لاتویا کے وزیر خارجہ نے یہ بات بتائی. رشیا نے کہا کہ یوکرین کی فوج کی 800 سے زیادہ انفراسٹرکچر سائٹس کو تباہ کر دیا گیا ہے. کیو ایئرپورٹ کے قریب ایک رہائشی عمارت کو بمباری میں نقصان پہنچا ہے. پولینڈ، لتھوینیا اور جرمنی کے لیڈرز نے رشیا پر پابندیاں لگانے کے بارے میں بات چیت کی. امریکی صدر جو بائیڈن نے رشیا کو $600 ملین کی فوجی مدد جاری کرنے کے لیے ایک میمورینڈم پر دستخط کیے. جاپان نے کہا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ ساتھ بیلاروس کے خلاف پابندیاں لگانے پر غور کر رہا ہے جو رشیا کا اتحادی ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں یوکرین کے سفیر نے کہا ہے کہ ماسکو نے نازی طرز کی کارروائی کی ہے. سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں یوکرین کے سفیر نے رشیا کے سفیر ویزلی نیبنزیا پر الزام لگایا کہ ووٹنگ کے دوران صدر برقرار رہتے ہوئے انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریز نے رشین سپاہیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے بیرکس میں واپس چلے جائیں. انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز میں ماسکو کی طرف سے قرارداد ویٹو کیے جانے کے بعد کہا کہ ہمیں کبھی کوششیں نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیں امن کو ایک موقع دینا چاہیے. وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے لیے $6.4 ملین دینے کی تجویز کانگریس میں پیش کی ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں یوکرین کے شہریوں نے حملے کے خلاف ریلیاں نکالیں جن میں کینیڈا اور امریکہ شامل ہے. بلغاریہ نے رشیا کے جہازوں کے لیے اپنی ہوائی حدود بند کر دی ہیں. برطانیہ نے بھی رشیا کے پرائیویٹ جیٹس کے لیے ایسی ہی پابندی لگائی. رشیا نے یوکرین مسئلے پر اسرائیل کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا اور اس سے اسرائیل کے ری ایکشن کے بارے میں صفائی مانگی. رشیا کے نائب وزیر خارجہ میخائیل بوغدانوف نے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا. اس سے پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لاپڈ نے یوکرین میں رشیا کی فوجی کارروائی پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ عالمی نظام کی سنگین خلاف ورزی ہے. لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے کہا ہے کہ یوکرین اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ امریکہ کو اپنے اتحادیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے کی عادت ہے. حزب اللہ ایگزیکٹو کونسل کے چیف سید ہاشم سیف الدین نے کہا کہ امریکہ پر بھروسہ کرنا غلط ثابت ہو سکتا ہے اور مڈل ایسٹ میں اس کے اتحادیوں کے لیے یہ ایک سبق ہے. انڈیا نے یوکرین کی صورتحال کے بارے میں UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہ لیتے ہوئے اپنی پالیسی کے بارے میں ایک اشارہ دیا اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. 15 رکنی سیکیورٹی کونسل میں 11 ملکوں نے قرارداد کی تائید کی. رشیا نے اس کی مخالفت کی اور 3 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جن میں انڈیا، UAE اور چائنا شامل ہے. انڈیا کے سفیر نے ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی اتحاد کا احترام کرنے پر زور دیا اور کہا کہ تمام رکن ملکوں کو عالمی قانون اور یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اصولوں کا احترام کرنا چاہیے. انڈیا کے نمائندے TS مورتی نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بات چیت کا راستہ چھوڑ دیا گیا. ہمیں سفارتکاری کی طرف واپس لوٹنا چاہیے. یوکرین میں انڈیا کے سفارت خانے نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ عہدیداروں کے ساتھ تال میل کے بغیر اپنے طور پر سرحدی پوسٹوں کی طرف نہ جائیں. ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ رومینیا کے شہر بخارسٹ سے ممبئی کے لیے روانہ ہوئی جس میں پھنسے ہوئے شہری شامل ہیں. اس سے پہلے دہلی سے یہ فلائٹ رومینیا کے دارالحکومت کے لیے روانہ ہوئی تھی. یوکرین جنگ کی وجہ سے کوئی 20,000 انڈینز پھنس گئے. یوکرین کی ایک ٹیچر کا خون آلود چہرہ رشین حملے اور جنگ کی تصویر بن گیا ہے. یہ 52 سالہ ٹیچر ایک حملے میں محفوظ رہی لیکن رشین فوج کا ایک شل پھٹنے سے انہیں زخم آئے. اب کچھ دوسری خبریں. یمن کے حوثیوں نے حجہ صوبے میں لڑائی کے دوران سعودی کرائے کے سپاہیوں کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ مارے گئے لوگوں میں ایک سینئر فوجی کمانڈر بھی شامل ہے. صبا نیوز ایجنسی نے حوثی فوج کے حوالے سے یہ بات بتائی. فوجی ترجمان نے کہا کہ کم سے کم 53 کرائے کے سپاہی لڑائی میں مارے گئے.
امریکہ نے کہا ہے کہ رشیا کے یوکرین پر قبضے کا مطلب ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے لیے ہری جھنڈی نہیں ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بتایا کہ امریکی عہدیدار اپنے سیکیورٹی مفادات سے جڑے مسائل پر رشیا سے بات چیت کریں گے۔ اتر پردیش میں 5ویں مرحلے کی ووٹنگ اتوار کو ہوگی۔ اس مرحلے میں 61 سیٹیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، جن کے لیے 692 امیدوار میدان میں ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی جو شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ جن ضلعوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے ان میں شرسوتی، بہرائچ، بارہ بنکی، ایودھیا، امیٹھی، رائے بریلی، سلطان پور، گونڈہ، پرتاپ گڑھ، کوشامبی، پریاگ راج اور چترکوٹ شامل ہے۔ یو پی الیکشنز میں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہے اور ان الیکشنز پر پورے ملک کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع میں ایک ٹرینی ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے 2 پائلٹس کی موت ہو گئی ہے، ان میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ یہ حادثہ تنگترتی گاؤں میں پیش آیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کھیتوں میں ہائی ٹینشن وائر سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کیف کی گلیوں میں خوفناک لڑائی، یوکرین کے صدر نے مقامی لوگوں سے کہا ہتھیار اٹھا لیں۔ وولڈیمیر زیلنسکی نے یوکرین سے نکالنے کی امریکی پیشکش رد کر دی، کہا ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ کئی شہروں میں گھمسان کا رن، ہر طرف ٹینکوں کی گھن گرج، یوکرین کے عہدیداروں نے کہا 198 جانیں گئیں۔ آٹھ 800 سے زیادہ فوجی سائٹس کو تباہ کیا، رشیا کا دعویٰ، کہا سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ رشیا اور یوکرین کے درمیان بات چیت کی کوششیں، وقت اور مقام پر الگ الگ تجویزیں۔ حملے کے خلاف سیکیورٹی کونسل میں قرارداد، رشیا نے ویٹو کر دیا، انڈیا، چائنا اور یو اے ای نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یوکرین میں پھنسے انڈینز کو لے کر ایئر انڈیا کی فلائٹ رومانیہ سے ممبئی روانہ، سفارت خانے نے شہریوں سے کہا اپنے طور پر سرحدوں کی طرف نہ جائیں۔ یمن کے حجہ میں لڑائی، حوثیوں نے کہا 53 سعودی کرائے کے سپاہی ہلاک ہوئے، کمانڈر بھی شامل۔ اتر پردیش میں اتوار کو 5ویں مرحلے کی ووٹنگ، 61 سیٹوں کے لیے 692 امیدوار میدان میں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔